अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टॉपिक इंतहाई असास भी है और आपका सुनने वाला भी है। आप टाइम निकाल कर अगर बैठे हैं तो आप इस टॉपिक को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपका मेज़बान असद खिची हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक दिन फेसबुक खोल कर बैठा था तो मैंने एक पोस्ट पढ़ी जो किसी सारिफ ने शेयर की थी। शायद उन्होंने किसी इदारे की रिपोर्ट शेयर की थी, जिस रिपोर्ट को देखकर मैं एकदम चौंक गया। रिपोर्ट के ऊपर लिखा था कि इस वक्त बड़ी तादाद में हमारे नौजवान जो हैं वो दीन इस्लाम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। गो कि एक तरफ बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की इस्लाम की तरफ आ भी रही है उलमाए कराम की वजह से। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर दीन इस्लाम की दावत देते हैं, उनकी वजह से ये फ़ायदा भी हो रहा है। और कुछ हमारे उलमाए कराम हैं, उन्हीं की वजह से शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो दीन इस्लाम से दूर भी जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह हो सकती है। क्या हमारे उलमाए कराम जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं? क्या हमारे उलमाए कराम ने इनको धोखा दिया है? तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। तकरीबन एक हफ़्ता मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है। मुख्तलिफ़ जो है वो फ़ील्ड के माहिरीन से मिला हूँ, उलमाए कराम से, दीगर जो मुख्तलिफ़ इदारों के लोग हैं उनके साथ डिबेट की है। तो कुछ किताबें भी मेरे पास पढ़ी हुई थी, तो मैंने वो किताबें भी पढ़ी हैं। तो बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नौजवान जो हैं वो दीन इस्लाम से इस वक्त दूर क्यों हो रहे हैं। ये मेरी राय है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। आपका मौक़िफ़, आपकी राय ये अलग हो सकती है, क्योंकि हर बंदे का जो माइंड होता है, सोचने की सलाहियत होती है, वो डिफरेंट होती है। मेरी राय से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ज़ाहिरी सी बात है। मैं बहुत सारे लोगों की राय से इख्तलाफ करता हूँ, तो मेरी राय से भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि इख्तलाफ राय जो है वो सबका हक़ है। मुखालफत और चीज़ होती है और इख्तलाफ करना जो है वो और चीज़ होती है। तो मैंने जब रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज हमारा नौजवान जो है वो कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा मसलक जो है वो इख्तियार करे, फ़र्ज़ करें। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक नौजवान जो है, मैं कर लूँ, आप कर लें, कि वो अहले तशय्युं के पास जाते हैं, यानी कि हमारे जो अहले तशय्युं भाई हैं उनके ज़ाकिरीन के पास जाते हैं, उनके उलमाए कराम के पास जाता है वो नौजवान। तो वो उनसे पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि आपका मसलक जो आप ये कहते हैं कि ये हक़ मसलक है और ये सहाबा कराम का मसलक है, या फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है, तो इसकी दलील क्या है? बाकी मसालिक तो जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ इख्तलाफ राय रखते हैं या आपको बुरा भला कहते हैं। तो जनाब वो उनको हदीस की किताबों से, कुरान से, मतलब कि उसकी पूरी तसल्ली करा देते हैं वो ज़ाकिरीन, वो उलमाए कराम, कि यार हम ही सच्चे हैं, हम ही ठीक है। वो नौजवान जो है वो बेसिकली ख़ुद पढ़ा लिखा नहीं है, ख़ुद उसके पास उसने दीन की तालीम हासिल नहीं की। वो दुनिया में दुनियावी तालीम में वो कितना ही पढ़ा लिखा है, लेकिन दीन की उसको इतनी समझ नहीं है। तो वो मुतमईन हो जाता है, तो वो उठकर चला जाता है। जबकि जब वो आता है अहले सुन्नत के पास, अहले सुन्नत में भी अब दो कैटेगरीज़ हैं। अहले सुन्नत एक होते हैं हनफी बरेलवी और एक होते हैं देवबंदी। मेरा इस वीडियो का मकसद जो है वो हरगिज़ फ़िरका वारियत को तूल देना नहीं है, फ़िरका वारियत को बढ़ाना नहीं है, या किसी भी आलिम के ऊपर जो है वो तनकीद करना नहीं है। बल्कि आज का ये टॉपिक जो है वो तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। जब वो बरेलवियों के पास जाता है तो वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो बरेलवी जो हैं वो उसको अपने मसलक की किताबें पढ़ाते हैं। अपने मसलक की किताबें पढ़ाने से मकसद ये है कि जो उनका मसलक है उसके मुताबिक उसको बताते हैं कि हमारा मसलक जो है वो सहाबा इकराम का मसलक है, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मसलक जो है वो चला आ रहा है। बल्कि ये मसलक नहीं, ये जमात है। हर फ़िरका इसी तरह ही कहता है। तो उसको वो कुरान और हदीस से हवाले देते हैं। वो नौजवान फिर मुतमईन हो जाता है कि यार ये भी सच्चे हैं। फिर जब वो सोचता है कि यार अगर ये दोनों घर सच्चे हैं तो ये दोनों घर एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्यों हैं, वो फिर जनाब तीसरा रुख इख्तियार करता है और वो चला जाता है देवबंदियों के पास। अब देवबंदी जो हैं वो इन दोनों के ख़िलाफ़ हैं। वो भी इसको कुरान और हदीस से हवाले देते हैं, पूरी तरह मुतमईन करते हैं। तो वो समझता कि यार ये ठीक है। अब वो कन्फ्यूज़ हो चुका है। पहले उसको अहले तशय्युं ने कन्फ्यूज़ किया, फिर बरेलवियों ने किया, फिर देवबंदियों ने किया। अब बाकी रह जाते हैं एंड पे अहले हदीस। वो इनके पास जाता है, वो कहते हैं जनाब हम तो अहले हदीस हैं, हदीसों को फॉलो करने वाले हैं, और हमारा जो मसलक है वही सहाबा का मसलक है, वही सहाबा की जमात है। जमात
فرقہ نہیں، تمام یہ فرقے جو ہیں نا، یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے، یہ تمام فرقے جو ہیں یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو جماعت یعنی کہ گروہ کے نام سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب نوجوان جو ہے وہ چاروں طرف سے کنفیوز ہے، اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ ظاہری سی بات ہے، جب میں 4 بندوں کے پاس جاؤں گا اور 4 بندے ہی جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ الٹیمیٹلی پریشان ہو جائے گا، چونکہ انہوں نے ان تمام مسالک جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس کو دین بتایا ہے۔ قرآن و حدیث سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ نہیں بتایا۔ تمام علماء کرام جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ انہوں نے تھوڑی تھوڑی ڈنڈی ماری ہے، یعنی کہ اپنا فرقہ بچانے کے لیے، اپنا فرقہ پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے۔ وہ اس ڈنڈی کی وجہ سے نا وہ نوجوان جو ہے وہ کنفیوز ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے کوئی بھی نہیں کرنا، میں نہ اہل تشیع ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب وہ ایک دوسری طرف علماء کرام کا آپ کو پتہ ہے کہ سارے علماء نہیں، کچھ علماء کرام کہ جناب کبھی عزیز الرحمان صاحب، تو کبھی جناب وہ کیا نام ہے ان کا، وہ مفتی صاحب جو تھے جن کا وہ قندیل بلوچ کے ساتھ بھی اسکینڈل تھا، اور دیگر نقی صاحب کے پتہ نہیں تقی صاحب جو بھی تھے، میں نے ان کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا۔ اس قسم کے علماء کرام جو ہوتے ہیں جن کے مدارس میں اسکینڈلز آتے ہیں، مختلف لڑکیوں کے ساتھ اسکینڈلز آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو دین کے دعوے دار ہیں، دین کے ٹھیکے دار ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی جو ہے وہ یہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑے بڑے اپنے خطبات میں جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں یا دیگر اجتماعات ہوتے ہیں ان میں یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں عوام کو، اور ان کا خود کا کریکٹر کیسا ہے۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دین اسلام میں آنا ہے تو پھر دین اسلام کو پڑھیں، مسلمانوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ مسلمان پریکٹیکلی ویسے نہیں ہے جیسا دین ہمارا بتا رہا ہے۔ دین اسلام تو کچھ اور بتا رہا ہے، آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں مجھ سمیت ان کا کردار کچھ اور ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو کر نا نوجوان، چونکہ وہ پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں، تو ایک تو ہماری یونیورسٹیاں بھی جو ہیں وہ اس طرح کا آج کل کنٹینٹ ایک ایسا ہے ہماری اسٹڈیز کا جس میں دین اسلام کم ہے، اور باقی اسٹڈیز یورپین اسٹڈیز یا دیگر آپ کہہ لیں کہ وہ اسٹڈیز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ دین اسلام سے جو ہے وہ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تو اینڈ پہ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام کو جو ہے وہ چاہیے، چونکہ آج کل ہماری عوام جو ہے، نوجوان جو ہیں، یہ ان کا اعتماد جو ہے وہ علماء کرام سے اٹھ چکا ہے، یعنی کہ علماء کرام جو ہے وہ اپنا اعتماد اس وقت کھو چکے ہیں میری نظر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، دین اسلام کی کوئی بات نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت علماء کرام کو چاہیے کہ جناب وہ جمعہ کے خطبات میں، بڑے بڑے اجتماعات میں، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آج کل محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو اس میں بجائے کہ ایک دوسرے کے خلاف آپ بات کریں، آپ ان نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، دین اسلام یہ ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، تو پھر جو لوگ ہیں وہ دین کی طرف آئیں گے اور کچھ اپنے کردار کو بھی ٹھیک بنائیں۔ جب آپ کا کردار خود کا ٹھیک نہیں ہوگا نا تو پھر آپ کی بات میں اثر بہت کم ہوگا۔ ناظرین، یہ ٹاپک انتہائی حساس بھی تھا، اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جو آپ کو لگی ہو کہ میں نے یہاں پر غلطی کی ہے بولنے میں، اگر کوئی آپ کو بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خود سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔